हेलो गुड मर्निंग सकलोके मैं चित्तरंजन गगৈ मोर अन्य এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো গাইস আজি মানে বেংগলৰতে আছো দিয়কচোন কিন্তু বেংগলৰৰ ওপৰৰ পৰা আপোনাক কিছুমান দৃশ্য দেখাই আছো ৰব ঠিক গাইস চাকচোন কি এটা মজা পৰিবেশ এনেকে মৰ্নিং ৱাক কৰিব যাব এনেকে কাষেদি ঘূৰি আহিব আৰু ইমান ধুনীয়া এটা পৰিবেশ আৰু গাইস এইটো আছে সুইমিং পুল গতিকে সুইমিং পুলত যদি সুইমিং নকৰে মানে তাৰ মজাটোৱে গম নাপাব আৰু গতিকে বলক গাইস সুইমিং পুলত একবাৰ সুইমিং কৰি আহোঁ কিবা দেখিলে সুইমিং কৰো লাগে চাওকচোন কি এটা ধুনীয়া পৰিবেশ নাই গাইস ওপৰৰ পৰা দেখা পাইছে তাত তলত সুইমিং পুল আছে গতিকে আপোনালোকক মই সুইমিং পুলটো দেখাই দি আছোঁ গতিকে যদি সুইমিং পুলটো মানে কেম্পাছৰ ভিতৰতে আছে একবাৰ গা ধুই আৰু মজা লাগিব গতিকে বলক সুইমিং পুলত একবাৰ সুইম কৰি আহোঁ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি বলক একবাৰ সুইম কৰি আহোঁ গৈ আছে সুইমিং পুল गाइस चश्मा हम पिन रहे हो अच्छा और अच्छा हम तो ये पिन लगा लग गया गरम अच्छा तारो এখন পিন লगा लगबो रेडी हो गलो तो इसमें क्या हो वो क्लोरीन वाटर है ना अच्छा अच्छा प्रथमते ইয়াতে অলপ ধুই ল'ব লাগিব গাইস প্ৰথমতে গাটো ধুই ল'ব লাগে Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we
গাইছ এতিয়া আমি বৰ্তমান আহি গৈছোঁ আইনক্সত কিনো আছে বস্তু চাই লওঁ অলপ আইনক্স আহি পাই গৈছোঁ এইফালে মোৰ লগত মোৰ দোস্ত আইয়ে মেৰা দোস্ত চাই লওঁ কি পায় আইনক্সত ডিভাইচ এনে আৰু বেংগলোৰ চাব আহিছোঁ কিবা কি নাপায় আইনক্সত इसमें क्या है পেণ্টালন অঞ্চলত আহি আছোঁ हाँ हो गया एक हो गया जल्दी जल्दी कितना स्कोर करना पड़ेगा 40 प्लस रहना चाहिए अच्छा 40 प्लस 40 हो गया हाँ हाँ 40 वो कम होता है वो स्कोर 8 ही हुआ है जल्दी 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 ओ आराम से कीजिए हाँ हाँ हो गए 12 ओहो धीरे छोटा वाला हाँ हाँ ओ भाई 14 13 12 11 10 9 8 7 0 भाई नहीं ओ तेरी नहीं हुआ नहीं खत्म ओ जब 40 प्लस बनेगा तभी मिलेगा हाँ वो दोबारा चांस मिलता है अच्छा हम कितना आपको क्या है आपका 20 आप 10 बोल रहा है वो जो है ना हाई स्कोर कोई 408 भी किया है कोई पहला 40 रहता है ये हाईएस्ट है ओ कोई किया है शायद हाँ पहला हुआ है अच्छा वो 40 है 40 था 40 का चालू करें फिर 40 दिखाएगा अच्छा 40 के ऊपर करेंगे तो दोबारा चांस मिलेगा फिर 80 करें फिर चांस मिलेगा ओहो 150 करें तब चांस उसके बाद यहाँ पे नीचे पूरा और नीचे एक्स्ट्रा वो आड़न वाला है 25 रुपये आइसक्रीम मिला के लेंगे दोनों करके फोटो लेंगे लगी वो मोबाइल ये बोला नहीं देखो हाँ ভাল লাগিছে না Uy. এইফালে মোবাইল দিমা মোবাইল মোবাইল লাগিব মানে গাইছ এনেই অলপমান আৰু ওলাই আহিছিলোঁ চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ মই ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰি উঠিলে যায় মানুহবিলাকে খোজকাঢ়ি এনেই এটা ধুনীয়া টাইম পাছ হয়
এই পৰিৱেশটো চাওকচোন কি মজা লাগে এটি হৈছে সুইমিং পুলটো ये क्या बोलते थे क्या खेल बोलते हैं बास्केटबॉल ইয়াতে বাস্কেটবল খেলে কেম্পাছৰ লোকসকলে আৰু গাইজ প্ৰত্যেক শনিবাৰে এনেকৈ এপাৰ্টমেণ্টত চব্জি লৈ আহে আৰু বেপাৰীসকলে ये क्या है ये जो हाँ ये मस्क मेलन मस्क मेलन जो वाटरमेलन है अच्छा अच्छा तरबूज हाँ हाँ खरबूज खरबूज तरबूज और भाई खरबूज भाई जैसे खरबूज तो ये एक बार लेके गया था ना चिक्कू चिक्कू बोलते हैं चिक्कू माने चिक्कू बोली कय आरो ये केला केला नहीं केला अरे कहना क्या चाहते हो स्टॉप अलेक्सा बिहू zubin songs.com Amazon म्यूजिक पर ये रहा जुबिन नौटियाल का म्यूजिक बड़ा हरामी हो बेटा मुझे जुबिन नौटियाल का बिहू नहीं मिला लेकिन ये रहा जुबिन नौटियाल और म्यूजिक Alexa stop Assamese bihu singer zubin song Alexa बिहू जुबिन सॉन्ग Amazon म्यूजिक पर ये रहा जुबिन गर्ग का कल्लोई गोरू बिहू हुसोरी Alexa লগত অলপমান কথা পাতিলোঁ আৰু Alexa stop Assamese दिहा नाम शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना अगक्षर बुकुट संध्या नामल by Deepyana Deka on Amazon Music.
ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি কৰিব আকাশৰ বুকুত